Hmm. Yun, fish on. Yeah. Yee. Nice. Cut yung hatak. Lagi naman nagagawan kami ng BB. Good morning. We will mag-try tayo mag-baitcaster. Practice. Yung reel natin na Abu Garcia, and then Kapong 732 pang baitcaster. Testing lang. Kung malaki, kunin natin. Kung maliit, release natin. Dun. Lapis agad. Galing naman. See? Lapis. See? Wala natin. Oops. Kuha tayong lapis. Pero kuha tayo ng maliit to eh. Kung may mga namimingwit sana, bigay natin. Yun lang. Wala eh. So release natin to. Wait lang, kuha tayo ng maliit to eh. Ayan, wala natin. Goodbye lapis. Yun, fish on. Sana. Ano? Lapis ulit to. Yun, lapis. Yeah, lapis nga. Fish on. Pangalawang lapis. Sayang wala dito mga tropa pics. Lapis. Magre-release na lang tayo. Parang hindi ko feel to eh. Ito, lapis. Oops, hindi siya nahuli ah. Sayang. Yun, malaki. Siya malaki, yes. At tribali. Uy, laki to. Medyo okay to. Medyo okay yung lapis. Good. Pwede na to. Yeah. Shit. Duguan. Shit. Nilamon niya. Sa plastic medyo malaki. Yes. Ito. Malaki. Dali siya. Puro dugo. Puro dugo yung soft bait natin ah. Yun, fish on. Yeah. Yee. Nice. Cut yung hatak. Lagi naman nagagawan kami ng BB. Look. Kinuha ng BB. Shit. Yee. Kinuha na. You want? Kinuha niya. Ang galing ah.
Ay! Ah, shit. Oops. Medyo malaki na. Kunin natin. Ayun na. Bibi pala kaya walang ano. Walang naninisid. Loko tong bibi. Loko yung bibi na yan. Akala ko siya yung nahuli. Saan? Maliit siya. Sana si Miming. Sana si Miming? Uy, Nura. Tagal naman. Hindi nakuha na Nura. Nura. Ayun na, hulo. Tanggal. Ayan siya. Bye-bye. Maliit na Nura. Ba? Nakamiss yung Nura. Okay. Oh, yes. Tanggal. Tanggal pa. Laki nun. Ayos lang. Sarap na laro ah. Sarap siya. Iba siya sa ano, sa spinning reel. Kaya palang bigat. Sean, maliit. Nurang cute. Oops.